Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Okay, thank you so much for watching this video. Inshallah, in this chance and in this opportunity, I would like to share the knowledge about to get better English. To get better English. Maybe any one of you will ask how to be better or how to have our English better. Better, I mean the difference between our English situation before and now. How to get better English. So, in this occasion, I would like to share a little bit about the way, the secret to have better English than before. At least there are 3 in the first level, because the next video there will be the second and the third level. The first level, to get better English, the first, you can see to the whiteboard. Number 1 is ability to sound every syllable correctly. Ability, the meaning is kemampuan. Kita harus punya kemampuan. You must have the ability to sound. To sound. Membunyikan every syllable, setiap suku kata, not the word but the syllable, every syllable correctly. So if we give the attention to the first number, word by word, the ability is kemampuan. Kemampuan untuk apa? To sound, untuk menyuarakan, untuk membunyikan every syllable. Jikalau kata tersebut mengandung satu suku kata, maka satu suku kata itu harus kita bisa ucapkan secara benar, correctly. Jikalau kata itu mengandung 2 suku kata, maka pertama dan kedua juga harus kita ucapkan. We must be able to sound it correctly, secara betul. Nah, untuk number 1, to get better English, yang itu ada di level 1, terbagi menjadi 3 at least. Yang pertama, kita harus mempelajari mother tongue. Mother tongue. What is mother tongue? Mother tongue is single vowel sound. Single is one. One of what? Vowel sound. The vowel sound has only one sound. Only has one vowel. And the second is diphthong. What is diphthong? If mother tongue is one vowel sound, single vowel sound, the second diphthong here has 2 vowel sound, 2 sounds, 2 vowel, okay? And the third, the consonant sound. Not only the vowel sound, but also the consonant sound. In English, the consonant sound a little bit different with bahasa. We are back to the first, the mother tongue. The example is, here it is, my left side. 1, 2, 3 is the example of the mother tongue. Single vowel sound. So let me say okay and give me your attention. The first is kiss. 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 When I say kiss, kiss means that this word has only 1 syllable. Kiss. The second is neat. 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 1 vowel sound. And the second is look. 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 So 1, 2, 3 examples are the word which only has 1 syllable, because I only say 1 time.
kiss, need, look. All right? Okay. Now the second, diphthong. Diphthong has two vowel sound. The example is in my left side. The first, the second, and the third. One is mouth. Mouth. If I say that a little slower, this sound, this word, will be sounded mouth. 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 But if we say that a little bit faster, a little bit quickly, the sound will be mouth. 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 Mouth here is diphthong because this word has two vowel sound. The second is shape. 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 If I say that a little slower, little slow, yeah, slower, the sound will be shape. 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 Okay? And the third is choice. 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 Cho is. Cho is to be choice. 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 So the first and the second has different. The first three example is one single sound, one vowel sound, one time saying, and the second three examples are twice, two times saying. So the third is about the consonant sound. Example of the consonant sound, we can look at to just like the second three examples. Mouth. Is the consonant. Just like harfu fa, mouth, and f are consonant sound. The second, shape, sh is the first and p is the second. They are part of the consonant sound. And the third is choice, ch and s. Ch and s are the consonant sound. And that is the example from consonant sound. Okay? Well, I repeat again before going to the second number of the tips how to get better English. Okay? The first is ability, kemampuan to sound, membunyikan every syllable, setiap suku kata correctly. Harus betul. Itu kuncinya, harus betul. Okay, now the second, how to get better English, how to have better English. Our English is better than before. Is ability, kemampuan to sound, untuk menyuarakan every word, setiap kata that consists of, yang mengandung, yang meliputi, yashtamil, at least setidaknya two syllables, ada dua suku kata di dalamnya, with stress. And this is very important. With stress. With stress. Dengan penekanan di salah satu di antara dua suku kata itu. Dua suku kata ini kita sudah sebutkan at least minimal. Sehingga contoh dari nomor 2 ini bisa satu kata mengandung dua suku kata, atau satu kata mengandung 3 suku kata, atau satu suku kata mengandung 4, 5, bahkan 6. And that is the example. I give only 3 examples, okay? Because this is only the opening and we don't discuss, we don't explain you in detail. Next time, inshallah, in the next video. Number 1 is open. If you want to get better English, we don't say open, but we have to stress one of the syllable, the first or the second. Open, open. Oh, the stress is the first syllable. Open, open. So when we say, okay everyone, please open your book, we don't say, okay please everyone, open your book, or everyone please open your book. Open your book. No,
Open your book. Okay. The second is present. 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 Present, to be present. The meaning is hadiah. Present. 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 Okay. We can use our head, present. Shoulder, present. Or we strike, we hit the table, present. 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 That is the way I trained and I practiced my pronunciation before, 10 or 12 years ago. Number 3. How do you say? How do you say? Yes, right? We can say behind or behind. Behind or behind. So the stressed syllable is the second, not the first. Not behind, behind. No, not behind. But the right one is behind, behind. B or B, behind, behind. Okay? Those are the examples from the second tips. So, the last, yang terakhir. Bagaimana mendapatkan atau membuat bahasa Inggris kita jauh lebih baik dari sebelumnya? Contoh saat kita di pesantren, saat kita di sekolahan, saat kita di komunitas. Perasaan bahasa Inggris kita begitu-begitu aja. Dan nggak bisa lebih baik, terdengar enak, kayak bule, begitu ya. This is the way, and this is the method. This is the secret, okay, to get better English. The third, we must have the ability to sound at least between two words which can be linked, and it seems like one word when we hear it. I would like to translate it word by word until you definitely understand what I say, what I explain, and what is on the whiteboard. Number 3, ability adalah kemampuan. Kita harus punya kemampuan to sound, untuk mengucapkan, membunyikan, at least setidaknya between two words, ada dua kata, minimal ada dua kata, which can be linked, yang bisa digabung, disambung, suaranya dijadikan satu. And it seems like, dan itu seakan-akan seperti one word, satu kata, when we hear, saat kita mendengarkan. Contoh, look at number 1 in the left whiteboard. Number 1 is take it. Take is the first word, then it itu yang kedua. Take it. Karena kedua kata ini ternyata bisa disambungkan, maka untuk menjadikan bahasa Inggris kita lebih bagus dari sebelumnya, maka kita mesti latihan bisa mengucapkannya bukan take it, tapi take it. Take it. Take it. Okay? Take it. And the second, it is not only 2 words, but 3 words. Take it away. To be, take it away. Take it away. Take it away. And the last, I understand. I understand. To be, I understand. I understand. It seems like to be one word when we hear, okay? It is not take it, but take it. I'll take it. I'll take it. I'll take it. Number 2, take it away. And the third, number 3 is I understand. Those are the ways, the secret to have better English. And you have to understand, you have to know that this is only the first level. I will share you the next video, the second level, and the third. The second level is how to get faster English. Bagaimana caranya menjadikan bahasa Inggris kita itu cepat kita dapetin. Cepat bisa ngerubah bahasa Inggris kita. Dalam waktu sebulan, 2 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Dibanding kalau kita pernah belajar di SMP 3 tahun. Ditambah SMA-nya 3 tahun jadi 6 tahun. Belum kuliahnya. Walaupun kuliahnya S1 bahasa Inggris. Banyak yang belum bisa ngomong, bicara, atau menyuarakan setiap kata dengan benar. Apalagi berbicara dengan pronunciation yang perfect. Ya, seperti itulah. Kecuali mereka yang sudah belajar seperti ini. Yang ketiga, atau level 3,
Nanti ada level selanjutnya, tapi saya baru ngasih tahu yang pertama, kedua, dan ketiga. How to be like a native English speaker? Bagaimana caranya kita ketika ngomong, ketika bicara? Itu suaranya minimal beda kayak orang Indonesia yang belum belajar ini ngomong bahasa Inggris. Beda. Bagaimana caranya kita? Ya, mengikuti the way how the native English speaker speaks. Okay? How to be like a native English speaker. Bagaimana caranya menjadi seperti seorang pembicara bahasa Inggris asli. From the English country. How is the way? Ada caranya. Karena ini mukodimah, only preface, opening, mukodimah ini. Nanti kita ikuti di next video. Tapi sebelum kita tutup video ini, saya akan kasih sedikit examples, 10 examples dalam sebuah kata yang mengandung hanya satu suku kata. Tetapi saya mencoba untuk memberikan 5 kata yang hampir sama seperti 5 kata. Yang di dalam istilah pronunciation itu disebut dengan minimal pairs. Minimal pairs. What is minimal pairs? What is the definition of this word? Of this definition? What is that? Minimal pairs itu just like the similar word in sound. Suaranya hampir mirip. Tapi kalau penjelasan dari minimal pairs adalah kata yang sebenarnya sama. 2 kata yang hampir sama atau 2 kata yang sebenarnya sama. Hanya ada satu suara yang nggak sama. Dan nggak samanya ini di posisi yang sama. Ngerti nggak? 2 kata dia sebenarnya sama. Yang membedakan hanya satu suara saja. Dan satu suara saja itu letaknya di tempat yang sama. Contoh langsung saja ya. The first, beach artinya pantai. Yang keenam, beach artinya perempuan jalang. Antara beach dan beach is definitely different. Is totally different. 100% different. Kalau telinga kita tidak terbiasa dengan mendengarkan 2 kata yang mirip ini, maka kita sangat sulit untuk membedakannya. The first is beach, E, and the second is beach, E. Yang kedua, green, artinya hijau, kelas katanya adjective. Sementara yang ketujuh adalah green, meringis. 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 Intransitive verb. Kata kerja intransitif. Tanpa membutuhkan maf'ulun bih. Antara green dan green itu hampir mirip. Hanya saja bedanya ada di satu suara. Yaitu suara vokal. Makanya di nomor 1 tadi. Yaitu how to get better English. To get better English, nomor 1 kita mesti menguasai mother tongue, suara vokal yang bersuara satu, yaitu I dan E. Ini contoh saja ya. Nanti akan ada kelanjutannya dan itu masih banyak. And inshallah we're gonna study and learn together. Number 3, antara reach artinya mencapai dengan kelas kata transitive verb, kata kerja yang membutuhkan maf'ulun bihi. Dan yang ke-8, reach. Reach, 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 reach. Reach, mencapai. Reach, kaya. Oke, mirip kan? Yang ke-4, keen. Keen, keen yang artinya tajam. Kelas katanya adjective, kata sifat. Sementara yang ke-9, keen. Antara keen dan keen hampir mirip. Hampir mirip. It's similar. Ya, membingungkan. Confusing. Oke. Keen, tajam. Keen, sanak family. Keen is family. Dan yang terakhir, sin, scene, sin, yang artinya pemandangan. Dan yang ke-10, sin, dosa. Sin, sin. Sin, sin. Jadi, dari ke-10 ini kita menemukan, we found
dari first 5 numbers, dari mulai beach sampai sin, itu mempunyai perbedaan dengan the second 5 examples. The first 5 numbers, the second 5 numbers, bahwa the first 5 numbers is bersuara I. Sedangkan yang the second 5 numbers bersuara E. I dan E yang bisa kita lihat di warna merah, the red color, itu adalah phonetic symbol. Jadi untuk menyuarakan kiss, need, look, mouth, shape, choice, open, present, behind, take it away, I understand. Satu persatunya kita butuh pertolongan. Dan pertolongan itu tidak perlu bule yang harus menemani kita selama 24 jam. Tetapi kita cukup mempelajari phonetic symbol, insya Allah 100%. Saya jamin kalian dan kita semuanya bisa to get better English. Yakin. Karena ini sudah saya praktekkan. Bahwa bahasa Inggris saya kacau sebelumnya. 12 tahun yang lalu. Atau lebih bahkan. Tapi setelah itu alhamdulillah. I studied, I learned little by little. Dengan orang-orang, teman-teman, guru-guru yang jauh lebih baik. Dan tentunya sudah mempraktekkan bahwa bahasa Inggris seseorang seburuk apapun. Kalau sudah mengenal ini insya Allah will be much better. Will be much better. Okay, that's all from me, Mr. Nyox. Dilaku jawab jawab aja. Kita nanti akan mengkaji satu persatu, pelan-pelan. Bahkan nanti akan saya taruh di sebuah playlist itu. Kita akan mengkaji setiap halaman per halaman sampai halaman terakhir ya. Halaman 512, bahkan lebih nanti itu. Kalau di sini Z itu ada di 512. Sementara ada word beginning, ada juga istilahnya word endings, dan itu ada di sampai halaman 517, 517. Itu sangat banyak sekali, walaupun hanya satu lembar begini saja. Kalau kita mau soundingkan, suarakan pronunciation-nya, maka membutuhkan banyak sekali video. Tapi insya Allah pelan-pelan nanti akan kita bikinkan dan itu akan kita taruh di playlist khusus Longman. Sementara beginian itu nanti mungkin di tempat lain. Atau mungkin ada satu buku khusus pronunciation dan itu akan kita kaji satu persatu di playlist yang lain. Sehingga tetap ikuti, dukung channel ini. Sehingga saya dengan izin Allah bisa berbagi dengan antum semua yang mempunyai konsentrasi atau lagi interest ya dengan bahasa Inggris. Tapi sebelumnya saya pengen membatasi, I will limit first, membatasi fokus kita, konsentrasi kita di video-video seperti ini. Bahwa yang kita fokuskan, our focus is to one, American pronunciation. Pronunciation Amerika. Bukan British, bukan yang lainnya. American pronunciation. So, if you have and you found the different dari apa yang saya ucapkan dan antum menggunakan British example, ya wajar saja karena I don't use British, I use American. Yang kedua, kita fokuskan karena banyaknya dictionaries, English dictionaries, ada Webster, ada Oxford dan ada yang lainnya. Maka saya khususkan untuk yang phonetic symbol-nya kita berpegang pada kamus Longman kecil ini. Ini seperti kitab kuning ya, kecil tapi cabai rawit. Di sini bermakna bahasa Inggris. Makanya yang kedua kita sepakati menggunakan kamus John M. Cole and Hasan Shadili. Yaitu kamus Inggris berterjemah Indonesia. Katanya Inggris tapi terjemah bahasa Indonesia. Yaitu untuk mengimbangi antara pronunciation yang kita pelajari dengan arti dan makna yang harus kita mengerti. Sehingga tidak hanya pandai mengucapkan tapi juga mengerti. Sehingga sinergi antara pengucapan yang correct dan translation yang we understand, maka kita bisa
mengaplikasikannya in our daily life, in our daily communication, our daily conversation with our family, our friends, and anyone who meet us in the street example. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan video ini manfaat. Kalau memang kurang sempurna, coba nanti setelah diedit, saya akan evaluasi bagaimana pencahayaannya, suaranya, tempatnya. Itu nanti. Kalau nunggu sempurna, ya nggak sempurna. Yai Hasan selalu pernah bilang sama kita, Yai Gontor, kalau kamu ingin memulai, kok menunggu sempurna, kamu tidak akan pernah sempurna. Dan juga ada wise word, English wise word, judulnya Start Now, mulailah sekarang. Isinya adalah you don't need to be great to start. Kamu tidak perlu menjadi besar dulu, sempurna dulu, lengkap dulu baru start. But you have to start to be great. Tapi mulailah sekarang dengan kekurangan yang ada sehingga kita bisa menjadi besar dan menjadi sempurna. Demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Hadza wa syukran. Thank you so much and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.